जय जगन्नाथ अपूर्व ओडिशा यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत करुछि। आज आमे 600 प्लस जीके क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ फेस्टिवल। को देश को कुहा जाय लैंड ऑफ फेस्टिवल। आंसर होछि इंडिया भारत। सेकंड क्वेश्चन वेयर इज हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड। आंसर होछि दार्जिलिंग इंडिया। For how many disciplines is Nobel Prize awarded? माने केतेटा डिसिप्लिन रे नोबेल प्राइज टा दिया होछि 6टा डिसिप्लिन रे। गोटे होछि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर बा साहित्य, इकोनॉमिक्स बा अर्थनीति, पीस बा शांति। नेम द टेनिस प्लेयर हु इज नोन एज किंग ऑफ क्ले। आंसर होछि राफेल नादाल किंग ऑफ क्ले। Which Indian city has been declared as World Heritage City by UNESCO recently? Answer होछि अहमदाबाद World Heritage City. Third number question. Who wrote the famous novel James Bond? Answer होछि Ian Lancaster Fleming. Who won Oscar award for 36 time माने 36 थर के जीतले। आंसर होछि वाल्ट डिज्नी। ठीक अछि। हु एस्टैब्लिश फर्स्ट ब्लड बैंक। आंसर होछि बर्नार्ड फैंटस। हु इज द इंडियन टू बीट कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजार्डी। के कंप्यूटर को बीट कर देथिले। आंसर होछि शकुंतला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री होस्टेड 2017 वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। आंसर होछि तुर्की। हु रोट बुक इंडिया एट रिस्क। इंडिया एट रिस्क बुक बा बही किए लिखिथिले जसवंत सिंह। Where is International Court of Justice located? International Court of Justice को जगह अछि। आंसर होछि हाज। What is limnology? Limnology टा कौन? Study of lakes ह्रद। ठीक अछि। Which city in India is known as City of Joy? आंसर होछि कोलकाता City of Joy आनंदर शहर। Who was the first Asian winner of Nobel Prize? फर्स्ट एशिया विनर किए जे कि नोबेल प्राइज पाइथिले। आंसर होछि रविंद्रनाथ टैगोर। व्हेन वाज टूथब्रश इन्वेंटेड माने को वर्ष टूथब्रश को उद्भावन करा हैतिला। आंसर होछि 1770 1770 मसिया रे। व्हिच पेयर ऑफ सिटीज इन इंडिया इज नोन एज ट्विन सिटीज माने भारत रे को दीटा सिटी के कहा जाय ट्विन सिटी हैदराबाद सिकंदराबाद। What is paleontology? आंसर होछि स्टडी ऑफ फॉसिल जीवाश्म। ठीक अछि। हु इज नोन एज ए लेडी विथ द लैम्प। आंसर होछि फ्लोरेंस नाइटिंगेल। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट। थॉमस कप टा को खेल संगरे संपृक्त। आंसर होछि बैडमिंटन। Which is the busiest bridge in India? माने सबटो व्यस्त बहुल ब्रिज होछि हावड़ा ब्रिज। Which city is known as the city of seven hills? City of seven hill कहा जाय रोम इन इटाली। ठीक अछि। Who are the first woman chief minister of India? आंसर होछि सुचेता कृपालिनी। भारतर प्रथम महिला मुख्यमंत्री हेले सुचेता कृपालिनी। Which country is the leading producer of diamond? सबुठु अधिका डायमंड प्रोड्यूस करते को देश। आंसर होछि रूसिया। Which vitamin is responsible for clotting of blood? माने हमर जो रक्त जमाट बांधुछि सेति पे को विटामिन रेस्पोंसिबल। आंसर होछि विटामिन के। विटामिन के जोगु हमर रक्त जमाट बांधुछि। Who invented dynamite किए उद्भावन करथिले। आंसर होछि अल्फ्रेड नोबेल। Where is the headquarters of
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ लोकेटेड आंसर होची न्यूयॉर्क यूएसए हु इन्वेंटेड रिचर स्केल किए उद्भावन करथिले आंसर होची चार्ल्स रिचर रिचर स्केल टा कोथि पई व्यवहार हुए भूमिकंपर तीव्रता मापिया पई हु इज नोन एज इंडियन बीसमार्क आंसर होची सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाए भारतीय बीसमार्क व्हाट इज अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किए गिफ्ट करथिला आंसर होची फ्रांस व्हिच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी रो रानी काहे को जाए कोचिन कोचिन सिटी होचंती किरण बेदी ये फास्ट पाइथिले फास्ट मिडा जे कि मार्क्स से आउट पाइथिले ठीक अछि व्हिच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची फिनलैंड लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स माने कोन ह्रद व्हिच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी सबुठो अधिका टी प्रोड्यूस करता है चाइना was the first woman IAS officer in India माने भारत रो फर्स्ट आईएएस ऑफिसर होचंती अन्ना राजम जॉर्ज ठीक अछि हु रोट द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किए लिखिथिले आंसर होची अरुंधति रॉय एक्सपांड इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ठीक अछि was the first woman president of UN जनरल असेंबली यूएन जनरल असेंबली रो फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट होचंती विजय लक्ष्मी पंडित व्हिच सिटी इन इंडिया इज नोन एज सिटी ऑफ ड्रीम्स स्वप्नर शहर होची मुंबई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज द लार्जेस्ट टेंपल इन द वर्ल्ड पृथ्वी रो सबुठो बड़ मंदिर होची आंकर वाट एटा एक्चुअली आंकर वाट जोटा कि अछि काम्बोडिया रे एक्सपांड ओएमआर को एक्सपांड करो आंसर होचे ऑप्टिकल मार्क रीडर ठीक अछि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर मापे पे स्पिग्मो मानोमीटर हु रोट द बुक पैराडाइज लॉस्ट लिखिथिले जॉन मिल्टन नासा लॉन्च करथिबा पृथ्वी रो सबुठो हल्का सैटेलाइट होची कलम 7 Which city is named by UNESCO as the World Book Capital? Answer होची शारजा. Which city in India is known as White City? भारत रो को शहर को आजे White City. Answer होची उदयपुर. Golden Globe Award पाइथिबा फर्स्ट इंडियन हेउचंती A.R. Rahman. Which is the smallest country in the world? पृथ्वी सबुठ स्मॉलेस्ट कंट्री होचे वाटिकन सिटी व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड विश्व परिवेश दिवस होचे जून 5 माने पृथ्वी सबुठ बड़ फ्रेश वाटर लेक होचे लेक सुपीरियर जोटा कि अछि यूएसए रे व्हिच कंट्री इज नोन एज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप रो प्लेग्राउंड होचे Switzerland. Which planet has maximum value of escape velocity? Answer होची Jupiter बा बृहस्पति. Which Indian city is known as City of Pearls? Pearls माने कोन मुक्ता? Answer होची Hyderabad. Which city in India was named as Varanasi in 1956? Answer होची Banaras. Expand IBRD International Bank for Reconstruction and Development. Which was the first country to conduct civil services competition? को देशटा फर्स्ट civil services competition करथिला आंसर होची चाइना. Which is the tallest tower of the world? पृथ्वी सबुठो टॉलेस्ट टायर होची टोक्यो स्काई फ्री जापान तार हाइट होची 625 मीटर. व्हाट इज द नेम ऑफ जापान पार्लियामेंट? आंसर होची
Diet, which is the highest award given for lifetime achievement in sports and games in India. Answer होची ध्यानचंद award. ସବୁଠୁ ବଡ଼ award ଯୋଉଟା କି ହଉଛି lifetime achievement in sports and games. Name the Indian king who was known as Napoleon of India. Napoleon of India ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ. Which country is known as land of morning calm? Land of morning calm ହଉଛି କୋରିଆ. Which is the national aquatic animal of India? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଗାଙ୍ଗେଟିକ ଡଲଫିନ୍. ଠିକ ଅଛି. संविधान बनैथिबा प्रथम देश हेउची यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग विथ लेंथ? चौड़ा संगे लंबा रेशियो होची 2:3. ठीक अछि. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साहित्य एकेडमी लोकेटेड? साहित्य एकेडमी रो हेडक्वार्टर होची न्यू दिल्ली. भारत संगे सीमा शेयर करथिबा देश गुडा होची सातटा देश: बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान आउ पाकिस्तान. रवींद्रनाथ टैगोर's जनगण मन was adopted as India's national anthem. How many stanzas of the songs were adopted? माने केतेटा स्टांजा सेथिरो अडॉप्ट करा? आंसर होची ओनली फर्स्ट स्टांजा, माने खाली प्रथम स्टांजाटा. बा which city is known as forbidden city? forbidden city माने कोन? banned city. आंसर होची लासा इन तिब्बत. was the first woman to receive भारत रत्न? फर्स्ट महिला जे कि भारत रत्न पाइथिले. आंसर होची इंदिरा गांधी. which is the longest dam in India? सबुठु लंबा डैम होची हीराकुद डैम ऑफ ओडिशा. को सिटी टा कहै छै चॉकलेट सिटी? आंसर होची वाशिंगटन. Who wrote the book The Road Ahead? Road Ahead लिखिथिले बिल गेट्स. When is International Youth Day celebrated? आंसर होची 12th August. Which is the name of the award given for excellence in space research in India? आंसर होची विक्रम साराभाई अवार्ड. स्पेस रिसर्च रे एक्सेलेंस पे दिया जाता है विक्रम साराभाई अवार्ड. was the first Indian to receive Nobel Prize in Economics? इकोनॉमिक्स बा अर्थनीति रे नोबेल प्राइज पाइथिबा फर्स्ट इंडियन होचंती अमर्त्य सेन. where is काजीरंगा पार्क लोकेटेड? काजीरंगा पार्क टा को जगह रे अछि? आंसर होची आसाम. द हाईएस्ट गैलेंडरी अवार्ड इन इंडिया? आंसर होची परमवीर चक्र. सबुठु बड़ गैलेंटरी अवार्ड होची परमवीर चक्र. when is national statistics day? आंसर होची 29th June. what is the expansion of USB? USB रो फुल फॉर्म कोन? आंसर होची यूनिवर्सल सीरियल बस. who was the first Indian to become the member of British Parliament? आंसर होची दादा भाई नारोजी. दादा भाई नारोजी होचंती फर्स्ट इंडिया जे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट रो जने मेंबर होई परिथिले. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the longest railway platform in the world? पृथ्वी सबुठु लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होचे गोरखपुर रेलवे स्टेशन. ठीक अच्छे. यार लंबा होचे 4483 फुट. which city is known as windy city? आंसर होची चिकागो. at the expansion of ICRC, International Committee of Red Cross, who wrote the book Dreams from My Father, A Story of Race and Inheritance? ए बहिटा किए लिखिथिले? आंसर होची बाराक ओबामा. लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? विश्व साक्षरता दिवस होची 8 सेप्टेम्बर.
A forgotten empire written by historian Sewell refers to which empire? Answer होଉଛି Vijayanagar empire. Which is the highest peak in India? ସବୁଠୁ highest peak ହେଉଛି Godwin Austen. But the expansion of BARC, Bhabha Atomic Research Center. When is National Sports Day celebrated? Answer होଉଛି 29th August. The national sport of China. Answer होଉଛି table tennis. What is the name of playing area of baseball? Answer होଉଛି diamond. Which city is known as Garden City? Answer होଉଛି Bangalore. କୋଉ ଜାଗାରେ ପଚାରିଛି ବିଜୟ ବିତଲ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ଯୋଉଠି କି 56ଟା ଅଛି କାର୍ଭ ପିଲାର ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ନୋଟ ସବୁ ବାହାରୁଥାଏ ଆନ୍ସର ହଉଛି ହାମ୍ପି କର୍ଣ୍ଣାଟକା ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ମାଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆନ୍ସର ହଉଛି ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ହୁ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଲାୟନ ଅଫ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ which was the first country to host the modern Olympic Games? Answer होची ग्रीस ग्रीस होची फर्स्ट कंट्री जे की होस्ट करथिला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फर्स्ट मौर्यन रूलर टू कॉन्कर डेक्कन आंसर होची किंग बिंदुसार which is the capital of मिजोरम मिजोरम रो कैपिटल होची अइजवाल what is the chemical name of vitamin D आंसर होची calciferol vitamin D रो chemical name होची calciferol largest delta in the world answer होची सुंदरबन was the founder of Gupta dynasty answer होची Sri Gupta who is the only president of India elected as independent candidate answer होची नीलम संजीवा रेड्डी जे कि एकमात्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड ହେଇଥିଲେ इंडिपेंडेंट भाବରେ which city in India is known as steel city answer होची Jamshedpur which is the national heritage animal of India answer होची elephant what is the motto of Olympic games faster higher stronger who wrote the poem the bard of time answer होची सरोजिनी नायडू लिखिथिले bard of time when is the international Nelson Mandela day observed answer होची 18th July who wrote the book man the maker of his own destiny এই বইটা কিଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ which company developed India's first biomethane bus ଆନ୍ସର ହଉଛି ଟାଟା ମୋଟର ଯେ କି ଡେଭଲପ କରିଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବାୟୋମିଥେନ୍ ବସ୍ which planet of solar system spins on its own axis at the fastest rate ସୌରମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ଗ୍ରହଟି ନିଜ ଆକ୍ସିସ୍ ଚାରିପଟେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ବୁଲିଥାଏ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଜୁପିଟର ବୃହସ୍ପତି who is known as the grand old man of India ଆନ୍ସର ହଉଛି ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି at which temperature both the Fahrenheit and centigrade scales are the same values answer ହଉଛି -40 degree which which union territory of India attained statehood in February 1987 answer ହଉଛି ଗୋଆ ଏଟା ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଥିଲା ଆଉ 1987 ମସିହାରେ ତାହା ଷ୍ଟେଟ ହେଇଥିଲା name the substance found in the blood ମାନେ ବ୍ଲଡ ରେ କୋଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କ୍ଲଟିଂ ବା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ which is considered as a hotspot of biodiversity in India answer ହଉଛି western ghat which country has the briefest constitution in the world answer ହଉଛି USA
Then the pair of countries, name the pair of countries ମାନେ କୋଉ ଦିଟା ଦେଶ ଭିତରେ କାରୋକାରମ ହାଇୱେ ଯାଇଛି ଆନ୍ସର ହଉଛି ଚାଇନା ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ। Where is headquarters of UNESCO located? ୟୁନେସ୍କୋ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ପ୍ୟାରିସ ରେ। Which is the biggest lake in India? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଚିଲିକା। ସବୁଠୁ ବଡ ଲେକ୍ ହଉଛି ଚିଲିକା। କୋଆଗୁଲେସନ ପ୍ରପର୍ଟି ମାନେ କୋଉ ଭିଟାମିନ ଟା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଭିଟାମିନ କେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ gave the call do or die କର କିମ୍ବା ମର during which movement ମାନେ କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ କର କିମ୍ବା ମର ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁଇଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଟୁ ହୁଇଚ ଫିଲ୍ଡ ଇଜ ଦ ଆୱାର୍ଡ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ମାନେ କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆନୁଆଲି ଆନ୍ସର ହଉଛି ଲିଟରେଚର ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ। which is the largest gulf in the world ଆନ୍ସର ହଉଛି ଗଲ୍ଫ ଅଫ ମେକ୍ସିକୋ। what is the name of study of growth and development of embryo ଆନ୍ସର ହଉଛି embryology। port blair the capital of Andaman and Nicobar island is located in which island ଆନ୍ସର ହଉଛି ସାଉଥ ଆଣ୍ଡାମାନ। how much of earth surface is covered by forest ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇକି 30 ଭାଗ ଅଛି। in which year Delhi became the capital of India ମାନେ କୋଉ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର କ୍ୟାପିଟାଲ ହୋଇଥିଲା ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିଲା 1911 ମସିହାରେ। on planet earth where is no centripetal force ପୃଥିବୀର କୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି centripetal force ନଥାଏ ଆନ୍ସର ହଉଛି at the poles। which state has largest coastline in India ଏଟା very important question ଆନ୍ସର ହଉଛି ଗୁଜରାଟ ସବୁଠୁ ବଡ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ ଅଛି। which is the first national park established in India ଭାରତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହଉଛି କର୍ବେଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। କୋଉ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ ଖଜୁରାହ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆନ୍ସର ହଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଠିକ ଅଛି। by the first chairman of Indian Atomic Energy Commission ଆନ୍ସର ହଉଛି ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା। who had the policy of one people one state one leader ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅଡଲଫ ହିଟଲର। what is the chemical name of chloroform trichloromethane where is the headquarter of coffee board of India located ଭାରତୀୟ କଫି ବୋର୍ଡର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆନ୍ସର ହଉଛି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। which is the first country to give voting right to women ଆନ୍ସର ହଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଶ ଯିଏକି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା। what is the name of currency of Belgium ବେଲଜିୟମ ର କରେନ୍ସି ହଉଛି କଣ ୟୁରୋ। what the first Indian woman to receive ଜ୍ଞାନପୀଠ award ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ। which is the longest river of southern India ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ହଉଛି ଗୋଦାବରୀ। which is the capital of ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କ୍ୟାପିଟାଲ ହଉଛି ସିମଲା। when is the international biodiversity day observed ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଡେ ହଉଛି 29 ଡିସେମ୍ବର। which is the leading bus terminal in Asia ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ହଉଛି ଚେନ୍ନାଇ ମୋଫୁସିଲ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଯୋଉଟା କି ଅଛି କୋୟାମ୍ବେଡୁରେ। what is the expansion of VEL Bharat Heavy Electricals Limited who wrote the book glimpses of world history এই বইটা କିଏ ଲେଖିଥିଲେ glimpses of world history ଆନ୍ସର ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। which is the largest cave in India ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁମ୍ଫା ହଉଛି ଅମରନାଥ କେଭ୍ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା। what is the name of currency of Zimbabwe ଜିମ୍ବାୱେର କରେନ୍ସି ନାଁ ହଉଛି ଡଲାର।
which is the capital of USA? USA ର capital ହଉଛି Washington DC. NASA ର full form ହଉଛି National Aeronautics and Space Administration. Where is Army Cadet College in India located? ଭାରତର କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆର୍ମି କ୍ୟାଡେଟ୍ କଲେଜ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଡେରାଡୁନ. When is national which is the first country to send humans to moon? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପଠାଇଥିବା ଫାଷ୍ଟ ଦେଶ ହେଉଛି USA. Who wrote the book Man of Destiny? ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ଲେଖିଥିଲେ ଜର୍ଜ ବର୍ନାର୍ଡ ଶୋ. Who is the brand ambassador of ଝାରଖଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍? ଝାରଖଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ହଉଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି. At the capital of ତ୍ରିପୁରା? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅଗରତାଲା. ତ୍ରିପୁରାର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଅଗରତାଲା. Who wrote the book Origin of Species? Very important. Origin of Species ଲେଖିଥିଲେ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍. Which is the highest award given for science in India? ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭଟନାଗର ଆୱାର୍ଡ. Who started Public Works Department in India? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି. State Bird of ତାମିଲନାଡୁ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏମେରାଲ୍ଡ ଡୋଭ୍. Which is the capital of Union Territory Daman and Diu? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡାମନ. ଡାମନ ଡିଉର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଡାମନ. Where is ସୁନ୍ଦରବନ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ situated? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ. ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦରବନ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ. Expansion of ICMR Indian Council of Medical Research. Where is Central Food Technology and Research Institute located? Central Food Technology and Research Institute ଅଛି ମାଇସୁରରେ. Who completed the construction of Qutub Minar? Answer ହଉଛି ଇଲତୁତମିଶ. Very important. When is World Postal Day observed? ବିଶ୍ୱ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡେ ହଉଛି 9th October. Where is National Institute of Ayurveda located? National Institute of Ayurveda ଅଛି ଜୟପୁର ଠାରେ. Which is the highest airport in India? Answer ହଉଛି ଲେହ ଏୟାରପୋର୍ଟ. ଏଟା ହଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି. Which city is the biggest center for manufacture of automobiles in the world? Answer ହଉଛି Detroit, USA. Who wrote the book Business at the Speed of Thought? Answer ହଉଛି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ. ଇଏ ଲେଖିଥିଲେ Business at the Speed of Thoughts. Who is known as the Iron Lady? Answer ହଉଛି ମିସେସ୍ ମାର୍ଗାରେଟ୍ thatcher. Where is Center for Environmental Education located? Answer ହଉଛି ଅହମଦାବାଦ. Where is the first technology park in India established? ଭାରତରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଫାଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ ବନା ହେଇଥିଲା? ଏଟା ହଉଛି ତ୍ରିଭାନ୍ଦ୍ରମ. What is the name of parliament in USA? USA ର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ କଣ? କଂଗ୍ରେସ. Which city is known as City of Cycle? Answer ହଉଛି ବେଜିଂ. ବେଜିଂ ସିଟି କୁହାଯାଏ City of Cycles. Which city is known as Empire City? Answer ହଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ. Who is the brand ambassador of Incredible India? Answer ହଉଛି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି. Entomology study of insect. Study of insect ହଉଛି entomology. Who wrote the book As You Like It? Answer ହଉଛି William Shakespeare. Who wrote the book Gathering Storm? Answer ହଉଛି Winston Churchill. Winston Churchill ଲେଖିଥିଲେ Gathering Storm. Which is the longest highway in the world? Answer ହଉଛି Trans Canada Highway. By the first Governor General of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Where is the Center for Liquid Crystal Research located? Answer ହଉଛି Bangalore.
which country is known as which country is known as the country of copper को देशटा कुहाଯାଏ तंबार देश आंसर होଉଛି ଜାମ୍ବିଆ who is the brand ambassador of skill india mission आंसर होଉଛି सचिन तेंदुलकर what is the name of the parliament of indonesia indonesia ର parliament କୁହାଯାଏ people's consultative assembly which city is known as city of gold आंसर होଉଛି जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका कुहाଯାଏ सिटी ऑफ गोल्ड बा स्वर्णर सहर which is the largest producer of rubber in the world पृथ्वी रे सबुठु अधिका रबर प्रोड्यूस करता है किए मालेशिया where the institute of forest genetics and tree breeding located आंसर होଉଛି कोयम्बाटूर who is the first viceroy of india भारत रो फर्स्ट viceroy होछंती लॉर्ड कैनिंग very important what is the earlier name of new york city आंसर होଉଛି न्यू आम्स्टरडाम एबे जोटा न्यू york city अछि सेटा आगु थला कोन न्यू आम्स्टरडाम who is the brand ambassador of central reserve police force आंसर होଉଛି पीवी सिंधु ये होसंती सीआरपीएफ रो ब्रांड एम्बेसडर which indian city is known as diamond city आंसर होଉଛି सूरत which country is the largest producer of manganese in the world आंसर होଉଛି यूएसए सबुठु अधिक manganese प्रोड्यूस with the first governor general of india आंसर होଉଛି विलियम बेंटिंग who wrote the book war and peace war and peace এই বইটা কি লিখিଥିଲେ লিও টলস্টয় where is SN Bose national center for basic science located आंसर होଉଛି कोलकाता who wrote the book oliver twist বইটা কি লিখিଥିଲେ চার্লস ডিকেন্স what is the lifespan of rbc rbc ର lifespan केते 120 days माने 120 दिन what is the old name of taiwan taiwan ର पुराना ना होजी कोन फॉर्मोसा what is the expansion of unido united nations industrial development organization who was the first president of usa usa ର first president होचंती जॉर्ज वाशिंगटन who was the last british viceroy of india आंसर होची लॉर्ड माउंटबेटन ये होचंती लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय भारत रो ठीक अछि व्हाट द केमिकल नेम ऑफ रूबी आंसर होची एल्युमिनियम ऑक्साइड who wrote the book wake up india बोली लिखिथिले आनी बेसांत what is the expansion of stars satellite tracking and ranging station who is the world's first cosmonaut आंसर होची वैलेंटिना तेरेस्कोवा which city is known as city of cakes वो सिटी टा कुहा जाय city of cakes आंसर होची स्कॉटलैंड which city is known as motor city आंसर होची डेट्रॉइट कुहा जाय मोटर सिटी द गॉडफादर बहिटा के लिखिथिले मारियो पुजो who is the brand ambassador of yoga and ayurveda in haryana आंसर होची बाबा रामदेव what is the chemical name of vitamin c आंसर होची ascorbic acid no words माने को देशर नेशनल एंथेम टा जातीय संगीत टा खाली म्यूजिक अछि किंतु सेतिरे किछि शब्द नाही आंसर होची बाहरिन who invented crossword puzzle आंसर होची आर्थर वेन what is olorophobia fear of cats माने जो माने डरंती बिलेई की सेटा होची olorophobia where is Patagonian desert located Patagonian desert अछि मरुभूमि अछि कोठे अर्जेंटीना रे
which is the oldest residential university of Britain. ब्रिटेन ର ସବୁଠୁ oldest residential university ହଉଛି Oxford University. Which city is selected as UNESCO's creative city network for contribution in music? Answer ହଉଛି ଚେନ୍ନାଇ. First university established in the world. ପୃଥିବୀରେ establish ହେଇଥିବା first university ହଉଛି ନାଲନ୍ଦା University. When was the first election of Lok Sabha held? First election ଲୋକସଭାର ହେଇଥିଲା 1952 ମସିହାରେ. Which were the first country to issue stamp? କୋଉ ଦେଶ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲା? ଆନ୍ସର ହଉଛି ବ୍ରିଟେନ. Name the river which carries maximum quantity of water into sea. ମାନେ କୋଉ ନଦୀଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇଥାଏ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ରିଭର ଆମାଜନ. Which country is known as battlefield of Europe? ମାନେ କୋଉ ଦେଶଟାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁରୋପର ବ୍ୟାଟଲଫିଲ୍ଡ ବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର? ଆନ୍ସର ହଉଛି ବେଲଜିୟମ. What is acrophobia? Acrophobia କଣ? Fear of heights. Who wrote the book Memories of World War II? ଆନ୍ସର ହଉଛି ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚିଲ. ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚିଲ ଲେଖିଥିଲେ Memories of Second World War. When is International Day for Eradication of Poverty observed? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣ ଦିବସ ହଉଛି 17 ଅକ୍ଟୋବର. Department of Official Languages comes under which ministry? କୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ? ଏଟା ହଉଛି ହୋମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି. Where is Great Victoria Desert located? Great Victoria Desert ବା ମରୁଭୂମି ଅଛି କୋଉଠି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ. How many countries participated in the first Olympic Games held in Athens? Answer ହଉଛି 9 countries. 9ଟା ଦେଶ ଫାଷ୍ଟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ. When is the World Soil Day observed? ବିଶ୍ୱ ମୃତ୍ତିକା ଦିବସ 5 ଡିସେମ୍ବରରେ. Which is the India's first energy efficient railway station? ଭାରତର ଫାଷ୍ଟ energy efficient railway station ହଉଛି କାଚେଗୁଡା railway station. Where is first demonstration of a motion picture held? କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ motion picture? ଆନ୍ସର ହଉଛି ପ୍ୟାରିସ. Who was the first education minister of independent India? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ. Which is the largest museum in the world? Answer ହଉଛି American Museum of Natural History. What is the name of residence of Queen of Ireland? Queen of Ireland ଯୋଉ ରେସିଡେନ୍ସରେ ରୁହନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଙ୍କିମହାମ ପ୍ୟାଲେସ. The name of mountain range between Indus and Satluj river. Indus ଆଉ ସତଲେଜ ରିଭର ଭିତରେ ଯୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜଟା ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ପଞ୍ଜାବ ହିମାଳୟ. Indian Air Force Day observed in 8 October. ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି କୋଉଟା? କିଙ୍ଗ ଖଲିଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇନ୍ ସାଉଦି ଆରେବିଆ. ସାଉଦି ଆରେବିଆରେ ଅଛି. CIO ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ଚିଫ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର. ଆଞ୍ଜେଲ ଫଲଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଭେନେଜୁଏଲା. କୋଉ ଦେଶରେ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି ଅଛି? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ. ଗ୍ରୀକ ଆଲଫାବେଟର ଲାଷ୍ଟ ଲେଟର ହଉଛି ଓମେଗା. କୋଉ ଦେଶକୁ କୁହାଯାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ସେଟିଂ ସନ୍? ମାନେ ସନ୍ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି. ଆନ୍ସର ହଉଛି ବ୍ରିଟେନ. ଭାରତର କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଫାଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ. କୋଉ ଦେଶଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଷ୍ଟର ବ୍ରିଟେନ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଜାପାନ. ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କୋଉଠି? କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଅଫ ଡେଡ ସି.
वर्ल्ड वर्ल्ड कंज्यूमर डे केते तारिख रे 15 मार्च रे। वेस्टर्न घाट रो सबटु हाईएस्ट पीक कोटा आनाई मुड़ी ठीक अच्छे। पंजाब केसरी क्या कहुए लाला लजपत राय। विक्टोरिया फॉल कोठे अच्छे रोडेशिया जाम्बिया रे। स्पेन रो नेशनल एम्ब्लेम कौन ईगल। आफ्रिकार सबटु बड़ सिटी कोटा काइरो। आम शरीर रे नॉर्मल ब्लड सुगर केते 80 टू 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 80 ରୁ 120 मिलीग्राम। व्हिच सिटी इज नोन एज वेनिस ऑफ द नॉर्थ। आंसर होची स्टॉकहोम स्वीडेन। को देशटा कुआ जाए एमेराल्ड आइलैंड। आंसर होची को देशटा कुआ जाए द एमेराल्ड आइलैंड। आंसर होची आयरलैंड। मेक्सिको रो पार्लियामेंट को कौन कुआ जाए तो कांग्रेस ऑफ द यूनियन। माइंड ट्रुथ ये बहीटा किए लिखिथिले इंदिरा गांधी लिखिथिले। सीडीपी रो फुल फॉर्म कौन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेशनल जुडिशियल एकेडमी कोठे अच्छे भोपाल रे। यूनाइटेड नेशंस डे केबे अक्टोबर 24 रे। को देश को कहा जाए द लैंड ऑफ विंड मिल्स। आंसर होची हॉलैंड। वॉइस ऑफ कॉन्साइंस ये बहीटा किए लिखिथिले फॉर्मर प्रेसिडेंट वीवी गिरी। फर्स्ट इंडियन जे कि ट्रिपल सेंचुरी करथिले क्रिकेट रे। आंसर होची वीरेंद्र सहवाग। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एटा अच्छी कोठे न्यू दिल्ली रे। इसाबेला ये बहीटा किए लिखिथिले जॉन कीट्स। को देशटा कुआ जाए लैंड ऑफ लिलीज। आंसर होची कनाडा। हु कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। आंसर होची अनंत वर्मन। प्रथम देश जे कि भारत सहित न्यूक्लियर एग्रीमेंट करथिला से होची फ्रांस। सबटु हल्का मेटाल होची लिथियम। को सिटी टाइप कहा जाए मैजिक सिटी मियामी फ्लोरिडा। भारत जातीय कैलेंडर कोटा साक कैलेंडर। प्रथम लोक जे कि फिजिक्स रे नोबेल प्राइज पाइथिले। आंसर होची डब्ल्यू.के. रोएंटजेन। इजिप्ट रो क्या को कहा जाए ह्यूमन कंप्यूटर। आंसर होची शकुंतला देवी। द कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ ये बहीटा किए लिखिथिले। आंसर होची नेल्सन मांडेला। प्रथम देश जे कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतिथिला। आंसर होची उरुग्वे। केबे जीतिथिला 1930 मसीहा रे। इंडिया विन्स फ्रीडम ये बहीटा किए लिखिथिले मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑस्ट्रिया रो राजधानी कौन वियना। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग टा को जगह अच्छी। आंसर होची पुणे। भारत रो केउ शहर को कहा जाए सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। आंसर होची अमृतसर। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। आंसर होची 27 अक्टोबर।
which is the highest dam in India? ଭାରତର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଡ୍ୟାମ ହେଉଛି ତେହେରି ଡ୍ୟାମ। ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୋଲକାତା। ସଲମାନ ରୁଶଦି କୋଉ ବହି ପାଇଁ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ ଇନ୍ ଦ ଇୟର 1981? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମିଡନାଇଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ପୁଲିଚର ପ୍ରାଇଜ ଟା କିଏ ଦେଇଥାଏ? ୟୁଏସଏ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ ଆମେରିକା। ହୁ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ ସ୍ପିନ୍? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସେନ୍ ୱାନ୍। When is ୱାର୍ଲଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି 19 ଅଗଷ୍ଟ। କୋଉ ଦେଶଟା ଭାରତ ସହିତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଫାଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି କଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ। Where is site of Harappa located? ହରପ୍ପା ସାଇଟ୍ ଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? On the bank of river ରବି, ରବି ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି। ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେନର। ରୁଷିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମବୀର ଚକ୍ର କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା। ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଡେ କେତେ ତାରିଖରେ? 23 ଏପ୍ରିଲ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ? ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହେଉଛି ଇମ୍ପେରିଆଲ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଯୋଉଟା କି ଅଛି ବେଜିଂ ଚାଇନାରେ। ମାକ୍ସେସେ ଆୱାର୍ଡ କୋଉ ଦେଶଟା ଦେଇଥାଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଜଧାନୀ କଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାନବେରା। ଟ୍ୟାକୋଫୋବିଆ କଣ? ଫିଅର ଅଫ ସ୍ପିଡ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ ଅଫ ସ୍ପେନ୍? ସ୍ପେନର ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ ହେଉଛି ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ, ବୁଲ ଫାଇଟିଂ। ନୋକ୍ରେକ୍ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମେଘାଳୟ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯିଏକି ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ସରେ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ମାଲେଶ୍ୱରୀ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୌସିନାରାମ, ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇୟର ଅଫ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2010। ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡଟା କୋଉ ମସିହାରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହେଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1969, 1969 ମସିହାରେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଲିମ୍ପିକ କମିଟିର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବରର ସୁଗାର ମିଲ୍ ଅଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯିଏକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କରେନ୍ସି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ହୁ ଆପଏଣ୍ଟସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍? ରାଜ୍ୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ସେବିର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ୱାନ୍ ହର୍ନ ରାଇନୋସରସ୍ ପାଇଁ କିଏ ଫେମସ? କୋଉ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରିଟା ଫେମସ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ଡାକ୍ଟିଲୋଗ୍ରାଫିଟା କଣ? ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍। ଫେସବୁକର ସିଇଓ କିଏ? ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ। ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ ମାଇ ଲାଇଫ ଏଇ ବହିଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ହେଲେନ କେଲର। ସିନୋଫୋବିଆ କଣ? ଫିଅର ଅଫ ଡଗ୍ସ। ଓନିଦୋଫୋବିଆ କଣ? ଫିଅର ଅଫ ବାର୍ଡସ୍।
ମାଇ କଣ୍ଟ୍ରି ମାଇ ଲାଇଫ ଏଇ ବହିଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଲ.କେ. ଆଡଭାନୀ। ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମହାସାଗର କିଏ? ଆର୍କଟିକ ଓସେନ। ଥର୍ମୋମିଟର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ। ହାଇଡ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି କଣ? ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଆକ୍ୱାଟିକ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ ଟା କିଏ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଗୋଆ। ବଲ ପଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଟା କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଜନ୍ ଏଲ ଲାଉଡ। ଆପନୋଲୋଜି ଟା କଣ? ଷ୍ଟଡି ଅଫ ୱେଲ୍ଥ। ଏ ସର୍ଟ ଆଟ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ବହିଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଫ୍ଟି ଡେ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? 4th ମାର୍ଚ୍ଚ। which is the highest plateau of the world? ଆନ୍ସର ହଉଛି ପାମିର। CSIR ଟା କଣ? କାଉନସିଲ ଅଫ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଦ ରେସ୍ ଅଫ ମାଇ ଲାଇଫ ଏଇ ବହିଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମିଲଖା ସିଂ। ପେନିସିଲିନ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଫ୍ଲେମିଂ। ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା କୋଉଠି ଅଛି? ମୁମ୍ବାଇରେ। ଚାରମିନାର କୋଉଠି ଅଛି? ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଫାଷ୍ଟର ଦ୍ୟାନ ଲାଇଟନିଂ ମାଇ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଏ ବହିଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବୁଡି ରହିଥିବା ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଲୋକେଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଡିଭାଇସ ଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସେଟା ହଉଛି ସୋନାର। ପାଟଳିପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କଣ? ପାଟନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ୱିମେନ ଯିଏକି ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ସ ରେ ବକ୍ସିଂ ରେ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାରୀ କମ୍। ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ ସିଟି କୋଉଟା? ମୁମ୍ବାଇ। ଗୋବି ମରୁଭୂମି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ମଙ୍ଗୋଲିଆ। ନ୍ୟୁଟ୍ରନ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଜେମ୍ସ ଚାଦୱିକ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲେକ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଲେକ୍ କାରିବା। ନେଫୋଲୋଜି କଣ? ଷ୍ଟଡି ଅଫ କ୍ଲାଉଡ୍ସ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ନାଁ ହଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ଗାଜେଟ। ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭାରତ ରତ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। କୋଉ ଦେଶକୁ କୁହାଯାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଇସ୍? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯିଏକି ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଜିତିଥିଲେ ଆନ୍ସର ହଉଛି ରୀତା ଫାରିଆ। ଭିଟାମିନ ଏ ର କେମିକାଲ ନେମ୍ କଣ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ରେଟିନଲ। ଜାତିର ପିତା ଭାବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡେଜର୍ଟ ଇନ ଦ ୱାର୍ଲଡ ମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଛୋଟିଆ ମରୁଭୂମି କିଏ? କ୍ୟାନ ଗ୍ରସ୍ ଡେଜର୍ଟ। ଆଗ୍ରୋଲୋଜି କଣ? ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସଏଲ୍ସ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ଓସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ ଫର ଲାଇଫ ଟାଇମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ଓସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ ଫର ଲାଇଫ ଟାଇମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ। ଆମେରିକା କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହଉଛି 1776। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଟନ ମିଲ୍ସ ଅଛି? କଟନ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ଅଛି ଆନ୍ସର ହଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଗୋଲ୍ଡେନ ଗାର୍ଲ ତ ଏଇ ବହିଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ପିଟି ଉଷା। ଆମ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ରେ କୋଉ ଦିଟା ଗ୍ରହକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ଆଇସ୍ ଜାଣ୍ଟସ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ୟୁରାନ୍ସ
and Neptune. Who invented lightning conductor? Answer होची Benjamin Franklin. Which is the most abundant metal? को मेटल टा सबुठु अधिक भाव मिली थाए? आंसर होची एल्युमिनियम. हाइग्रोलॉजी रे कोन? स्टडी ऑफ ह्यूमिडिटी. वर्ल्ड वार 2 समय रे नागासाकी ऊपर पड़िथिबा एटम बम रो ना कोन? आंसर होची फ्लैट मैन. बुलंद दरवाजा को जगह रे अछि? आंसर होची उत्तर प्रदेश. प्रथम देश जे जीएसटी इंट्रोड्यूस करथिला? आंसर होची फ्रांस. Which is the hottest planet in the solar system? Solar system रो सबटो hottest planet होची Venus. Which river is known as sorrow of Bihar? बिहार रो दुख होची के? रिवर कोसी. भारत रे सर्वप्रथमे पॉपुलेशन सेंसस केबे होइतिला? 1872. इंडियन हॉकी टीम को मसिया रे फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतिथिला ओलंपिक गेम्स रे? आंसर होची एम्स्टर्डम इन द ईयर 1928. भारत रो सर्वप्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर ना होची अप्सरा. क्वीन ऑफ स्पाइस होची कार्डामम. भारत रो केउ शहर को कहा जाए एथेंस ऑफ साउथ इंडिया? आंसर होची मदुराई. सेस्मोग्राफ टा कोन? इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक. अनब्रेकेबल ए बहिटा किए लिखथिले? आंसर होची मैरी कॉम. कलिंग प्राइज टा किए दै थाए? आंसर होची यूनेस्को. इंग्लिश चैनल को क्रॉस करथिबा फर्स्ट इंडियन वुमेन किए? आंसर होचंदी आरती साहा. पृथ्वी सबुठारो गभीरतम ह्रद होची बैकाल ह्रद. अलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन रे कहार अचीवमेंट को रेकॉर्ड करा जायछि? आंसर होची समुद्रगुप्त. केउ भारतीय सिटी को कहा जाए सिटी ऑफ विक्ट्री? विजयर सिटी. आंसर होची फतेहपुर सिकरी. विक्टोरिया टर्मिनस को जगह अछि? आंसर होची मुंबई. डर्माटोलॉजी कोन? स्टडी ऑफ स्किन डिजीज. फर्स्ट वुमेन जे कि नोबेल प्राइज पाइथिले से होचंदी मैरी क्यूरी. को देशर सबुठु लार्जेस्ट कोस्ट लाइन अछि? आंसर होची कनाडा. किए लिखिथिले टू स्टेट्स? आंसर होची चेतन भगत. सारिस्का टाइगर रिजर्व को जगह अछि? आंसर होची अलवार इन राजस्थान. राजस्थान रो अलवार ठारे. ऑप्टोमीटर कोन? नेशनल एनिमल ऑफ स्पेन? स्पेन रो नेशनल एनिमल होची बुल. यूएसए रे केतेटा राज्य अछि? 50 स्टेट्स. अमर महल पैलेस को जगह अछि? जम्मू काश्मीर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापिया पई जो इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करा जाय ताकू कहा जाय बारोमीटर. सबुठी यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज होची मलाला यूसुफजई. लार्जेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड? पृथ्वी रे सबुठु लार्जेस्ट डैम होची थ्री जॉर्जेस डैम जोटा कि होची चाइना रे. इट इज ऑलवेज पॉसिबल ए बहिटा किए लिखिथिले? आंसर होची किरण बेदी. गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन कोन? आंसर होची प्रोडक्शन ऑफ जूट झोटो. अंबर फोर्ट को जगह अछि? जयपुर राजस्थान. मौर्य एम्पायर किए प्रतिष्ठा करथिले? आंसर होची चंद्रगुप्त मौर्य.
ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଡେ କେବେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ନଭେମ୍ବର 11। ଆରବିଆଇ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ? ସାର୍ ଅସବର୍ନ ସ୍ମିଥ। ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କିଏ? ସୁକୁମାର ସେନ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମୁଦ୍ର କିଏ? ଫିଲିପାଇନ ସି। ଏ କନଫେସନ ଏଇ ବହିଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ। ସିଲଭର ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଟା କଣ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ କଟନ। ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଜ ଆଇ ସି ଇଟ୍ ଏ ବହିଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ଫାଇଭ ରିଭର୍ସ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ପଞ୍ଜାବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ବି ଫୁଲି ରନ୍ ଅନ୍ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଡିଉ। ୟେଲୋ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଣ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ଅଏଲ ସିଡ୍ସ। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସିଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ସିଟି? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ଲାକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଣ? ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ପେନସିଲ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହଉଛି କୋନରାଡ ଗେସନର। ନ୍ୟାସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଡେ 10th ଅକ୍ଟୋବର। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର ହାଇଟ୍ କେତେ? 8848 ମିଟର। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛେ। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।